आज रॉकी भाईर हल्दी घर लोक सब आसिक पहुँची गले आहरी सब आसुँच हार्डली आउ घंटे भितर कार्यक्रम आरंभ हो जाऊँ जस्ट ब्रेकफास्ट करी आसवि देन आई विल जॉइन एंड आई विल शो यू मुझे मो ड्यूटी लगिगले जाऊँ जिनपतर सब अणाणी अच्छी आम ए दी भाई चलचु कम मुझे जाइए जस्ट पा गुड़ा सब दे आसी हल्दी आबिर जो स्मोक येलो कलर स्मोक सब आसो ସେଇଟା ଆଣିବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଲିମିଟ୍ରେ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ବଗେରା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବୋର୍ଡସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବାହାଘରଟା ଆଉ ଆସିଗଲି ନା ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ସବୁବେଳେ କାହାର ନା କାହାର ଗୋଟେ ଏମିତି ହବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି କରିହବ କାହାର ନା କାହାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ କିଏ ନା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମ ରହିବ ମିସ୍ ତ ହେବେ ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ତ କଭର ହେବେନି କେବେ ବି ଏଇଟା ମାନେ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି ମୋ ସାଇଡ଼୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ପାର୍କିଂ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ବେସାଇଜା ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲି ନହେଲେ ଭଏସ୍ କିଛି କ୍ୟାପଚର୍ ହେବନି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି ଏଠି ତାଙ୍କ ହଳଦୀ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଛି ଏଠି ବି ଇଭିନିଂରେ ଏଇଠି ହିଁ ମେହେନ୍ଦି ହେବ ମେହେନ୍ଦିର ସେଠି ଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ ସବୁ ରେଡ଼ି ଏଠି ଭାଇ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ତ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ବ୍ଲଗିଂ ସେସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆମର ଦିଦି ମାନେ ସବୁ ଆମର ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବହୁତ ହି ହେକ୍ଟିକ୍ ଚାଲିଛି ଆଜିକା ଡେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଏତେ ସମୟ ପରେ ଭାଇ ଏବେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତ ସିଏ ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ଏଠି ଆମର फोटो सुट उपर फोटो सुट चलती कई रिचुअल्स किसी स्टार्ट है आहरी बहुत आसले आहरी बहुत लोक अच्छा दीदी पूरा गरम मुड्रे ये भाई आमर फेयर फोटो सुट लगी भाई मुझे फोकस करिया भाई टी हाय कह दियो चैनल ओनर आमर बच्चा पार्टी ये दुनिया रे मस्ती अच्छा से खाली समस्त फोटो ही चलती आए जाए कि स्टार्ट है टाइम अच्छी बहुत टाइम अच्छी सब धीरे धीरे हम ये मो गोटे भौणी फर्स्ट टाइम देखुए मोर देन 60% लोक ऑलरेडी खाई सारे आ किसी लोग खाया बस लोक खाया बस कारण मेकअप छाड़ी द मेन फैक्ट एबे सब गोटे गोटे धीरे धीरे काम स्टार्ट हो सकाळ एते खटणी माने सब प्रिपरेशन स्टार्ट कर सारे तापर ये रॉकी भाई भी आसले आमर एठी सब गोटे प्रकार शूट चलती मुझे बिहाइंड द सीन्स सब रेकर्ड करती गेट खोलियार अच्छी कौन कौन तक सब कहते से अनुसार आमको सब करार अच्छे टिके तो जाने रिटेक्स नहीं तो पड़ो ना तो भाई आमर सब वन टेक आर्टिस्ट कहीं ना सावधान बहुत ही खुशी माहौल ये मजा ही आस चलो चलो बिहाइंड द सीन रेकर्ड करूँ मुझे पछार रही वन टेक आर्टिस्ट को सब मिस कर भाई मैंने बहुत स्ट्रगल कर बुझापी या कर से कर फनीस्ट मोमेंट कैप्चर हो सब होली मेकअप पैसा गला छुआ ताकर से सब खिड़की साइड से उठवा उड़े सारे आमर इे सुट पाई खोजी हो कड़े गला कौन ना एबे हल्दी स्टार्ट हम देखिए पछरे चलती सब तो चलती या पुणी मेहंदी अच्छी
छुआ मैंने ये दुनिया पूरा मस्कुल अच्छा मुझे जाए गाड़ी टे चार्ज कर पलि आसे कहीं काली टाइम हेनी जहाँ हम आज काली पूरा फुल पैक नेक्स्ट 3 दिन मुझे पूरा फुल पैक काली कौन चार्ज करके आसे ये डांस प्रैक्टिस चलती तले सब स्टेज ऊपर को डेबे बट आई एम इंट्रोवर्ट लोक मो द्वारा सब हेनी गाइस वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट जेंति आमे नाचिमु काइना हमको हम सब हम दीदी तो डांसर मु डांसर नो ट्राई करछि काबू एती बक्तर डांस तम संगे मोर जोड़ीटा जेमिति गुआ घियो संगे हरुआ भात आम सब 3 जन वेट कर स्टेज फांका हम आम आम परफॉर्मेंस दबा जीवु स्टेज पूरा पैक अच्छी खाली फोटो उठा लंबा लाइन देखा आमर टाइम के अपना टाइम आएगा मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले काली हम कौन फैमिली जेहेतु आम पाखे अच्छी तार चारि भाउज आम पाखे अच्छा प्रथमे आम बड़ भाउज देवा तापाई दी पद कहबे मो दियर भली कौठी नथिबे बेस्ट दियर धन्यवाद भाउज ना ना कंचा लंका ना टिके पाचिला ना कौन तुम दियर टे कहतु कौन बहुत भल बहुत केयरिंग करती भाउज को बहुत भल पाती भली दियर भाई आम बहुत खुशी मत भल लगे ना ना एबे पदे कहूँ आपण गुंडा ना गंगा ना हो भाई धन्यवाद मिस एली गप कहि काली समस्त बहुत सारा आम समस्त लोग भल पाऊ सी बहुत अति प्रिय मुझे विशेष कर बहुत भल पाए वेल डन वेल डन वेल डन सब प्रकार केयरिंग करुवा लोकटी होची एली भाउज वेल वेल व्यस्त रहती बाहर रहती आउ बड़ भाज तो जानिछ से वर्किंग लेडी बाकी ये भाज सब बेले मते अंगनवाड़ी दीदी एटा तापर दीदी को विषय राखी रे राखी तू रहिलु सखी राखी रे राखी तू रहिलु सखी एते बड़ा कोरोना रोग रे मो भाई मो पाखरे मो भाई माने मो भौणी माने सब खियाई ता भाई को भलो करिया मुटा को ऋण केते सुझी केते किंग कॉन्ग आसी गले किंग कॉन्ग
आज टे शला पदे कहे पदे गोटे गीत बहुत थकी जाइए मु ना ना थकी ना आपण पदे पाई मु रॉकी उद्देश्य रे गाइबे आगो प्रियतमा तमे अनुपमा आगो प्रियतमा तमे अनुपमा तुम्हारी सुषमा रंगने तुम्हारी हाथार झलक तूने तुम्हारी हाथार झलक तूने बिजुलीर एते মনে মনে যার ছবি আঁকিছি মনে মনে যার ছবি আঁকিছি দিয়া তুমি সুন্দর যাহা মু খোঁজিছি তাহা মু পাইছি দিয়া তুমি ये रॉकी मामू बहुत भल मुझे बहुत भल पाए राहुल कौन अच्छा राहुल आसतु से निशी सीना डिनर कर तमें कौन कर तमें आस हेलो हेलो माइक चेक तो मो भाई खाली दी पद कहमी हाँ मुझे चारि पद भी कही पारिम किंतु मु दी पद कहमी कहीं दी पद आसे आउ सी तो मो बड़ भाई मु तो घर सब सान बड़ माने एमती कौ भी भाई ना मत जीवन में गाइड करना भर मो भाई भी जड़े मोर लाइफ एमती गोटे भी मुमेंट ना जोटा मत गाइडेंस मिलनी आउ ए गाइडेंस ए लाइफ टाइम मिलता एवं मो समस्त आशीर्वाद मो ऊपर था बस एति कह आ कि he is cooperate to others and always help to his friends. Now his family lives are changed. Now he should come and do the family lives better. भाई भाई पदे कुआ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଜୀବନ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ये कौन दिया जगह रे ये होते ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଉ ପୁଅ ବାହାଘର ସହିତ ମୋ ବୋଉଟେ ପାଇଛି ସେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଉ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ତାର ଉନ୍ନତ ହେବ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି ତରଫ କେମିତି ହେବ ମୁଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନର ମିଶା ରଖିର ମୋର କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ତାଠାରୁ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାଠାରୁ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କହି ତ ପଡ଼ିବନି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯେମିତି धन्यवाद बुबू रॉकी रे पदे को बुबू पाई केवल ଭାଇ ନା ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ରକି ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟା ପୁରା ମୁଁ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଆଉ ଏଇ ରକିଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ମୋର ଅଫିସ ଥିଲା ଏଠି ସେଇ ସବୁ ରକିର ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା ତାର କୌଣସି ଯାହା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ କରିଦେବ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କରିଦେବି ତାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାର ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୋର ଯେ ସାନ ଭାଇ ମୋର ଜୀବନ ଭଳିଆ ମୋର ଜୀବନ ମୋର ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯାହା ବି ହଉ ସିଏ ମୁଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ନା 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 ମୋର ହଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବନ ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ପାରିବନି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ କହିପାରିବନି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା
ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉଛି ମୋ ପାଖରେ 5-6ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ 6ଟା ପୁଅ 6ଟା ନୁହେଁ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର 60 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି 600 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି 6000 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ରଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଉ ରଖିକି ଜମା ସେ ଜିନିଷ ମନେ କରନ୍ତି।